Okay. Yeah. So, kita ada cyclohexanol dengan syarat OH adalah directly attached, and the same thing like your carbon-carbon double bond. Bila dalam cyclic dia kena pegang 1 dan 2. Betul? Dalam cyclic ada OH. Lagi senang. OH wajib pegang nombor 1. Disebabkan I use the word wajib. Bila carbon-carbon double bond dalam cyclic pegang 1 dan 2, wajib kita tak perlu bagi nombor. Betul? Same thing. Bila OH dalam cyclic, wajib jadi nombor 1. So, dia jadi nombor 1 dan cyclohexanol tak perlu letak nombor. Saya kata tak perlu means tak boleh. In the other words. Kalau tadi butanol saya bagi option. Butanol atau 1-butanol. Dua-dua saya terima. Betul? Because it's a straight chain. Tapi bila cyclic, saya tak terima. Faham? Alright. And this one. Towards the left or towards the right? Ataupun towards bromo or towards methyl? I thought it's the same. First and foremost, alphabetically order come after the same numbering. Betul? Alphabetically order betul. Tapi alphabetically order datang mesti adalah selepas kalau nombor tu sama. You realize that, I thought it's the same. You realize that pusing ke mana-mana pun kamu akan dapat position 2 and 6. Betul? Both way will get 2 and 6. And because of the both way getting 2 and 6, therefore alphabetically order come in. Bromo B, methyl M. Perlu baca ABC ke? So which one come first? Yeah. Alright, bila alphabetically order, budak duk A, B, C, D, E, F, G. Hampa ni bila nak pandai kalau ABC pun duk macam tu lagi. Alright, 2 bromo. You all pandai je. But at the very same time, you all sangat malas. Dan perasan pandai. You know what's the biggest problem in the world? Being lazy is fine. Being lazy and knowing that you're lazy is fine. It's still not the worst. You know what's the worst thing? That you thought you know but you don't. And still, kamu belagak. Alright? That is like, oh my god. Orang macam tu adalah menyebabkan orang yang misal tiba-tiba jadi diam sebab aku malas nak cakap. Okay? Betul? Kalau betul, next thing. Next example. Simple example. Siapa jadi parent? The straight chain or the cyclic or all together? The straight chain must be the parent because the carbon that holding the OH is the carbon of the straight chain. Alright, tak kisah straight chain panjang mana. And I'm trying to give you the example where the straight chain is even shorter than the cyclic. Cyclic adalah 4 carbon tapi straight chain yang Miss Wong ada kat sini ataupun yang kita ada kat sini hanya 2 carbon. Tapi kenapa 2 carbon etanol tu jadi parent? Sebab dia ada kehadiran OH. Sama juga disebabkan dia jadi parent etanol over here and numbering kira dari cyclo atau dari OH. So 1, 2, the parent will be 2, the substituent, 2 cyclo butyl is a substituent. So cyclobutane jadi cyclobutyl. Betul? And ethanol. And kat sini Miss Wan tak letak nombor 1 sebab dia duduk carbon nombor 1. Tak wajib. Siapa yang letak boleh. Kita jarang. Tapi tak salah. Tapi kalau kat cyclic dia akan salah. Okay? Bila kita panggil dia cyclohexanol, cyclopentanol, cyclopropanol, make sure OH duduk directly pada cyclo tersebut. Okay? Alright, next. Find me the longest carbon chain. Last question before we move on to class. 6. 6. Okay, 6 dengan 6 macam lain. Oh, sorry. Saya akan bermula cara bila kita jumpa soalan macam ni. Alright, but if you come across question like this, don't let me walk too far. Your friend can't hear it. So if I'm walking too far, just, yeah, Miss Wong, you're too far.
Remind me. Saya lupa dia orang. Where we are? Carbon. When I want to find the longest carbon chain for a structure that look very long and look very complicated, kita jangan mula dengan carbon tepi. Mula dengan carbon yang pegang OH. Cari carbon yang pegang OH. Alright? Cari carbon yang pegang OH, mula dengan dia dan tengok kiri, kanan, atas, bawah dia ke arah mana carbon paling banyak. And obviously, kebetulan carbon saya duduk tepi, so saya hanya boleh pusing teruslah. And saya jumpa jalan, jumpa cabang, betul? Jumpa junction. So going up, going straight, going down. Going up will give you more carbon. That is the way, as always, like what we have learned in your alkane. And the longest carbon over here, berapa carbon? 6. Apa nama parent dia? Kalau hexane, bila 6 carbon. Bila hexanol, kalau dia ada 1 OH. Tapi dia ada 2 OH. Hexane diol. Kita akan guna satu benda panggil diol atau triol. Diol kalau 2 OH. Triol kalau 3 OH. Of course. Betul? Tapi nama apa yang akan duduk depan diol, depan triol? Nama penuh. Jangan buang E kat belakang. Sebelum ni kan kita ganti E dengan OL kan? Yang ni jangan ganti. Alright, kita kekalkan dia hexane diol. Tak ada space ya, tak ada space. Dekat. Alright. Hexane diol, hexane triol. Dan bila ada diol, bila ada triol, means berapa kedudukan? Sebelum ni saya kata kalau carbon nombor, saya tahu dah kenapa saya letak OH kat carbon nombor 1. Sebelum ni kalau saya letak OH kat carbon nombor 1, saya kata butanol boleh jadi butanol atau 1 butanol. Betul? Kat sini bila ada 2 OH, 3 OH, kena ada 2 nombor atau 3 nombor kat depan, wajib termasuk nombor 1. So kat sini my hexane diol kena jadi 1, 1. Walaupun nombor 1. Okay? So kita hanya boleh let go nombor 1 kalau dia straight chain 1 OH pada carbon nombor 1. Okay? Jangan tinggal lah kalau tak payah tinggal lah. Senang cerita. Okay? So, substituent as always, we have a few substituent over here. Kalau kat sini kawan kamu pun dah one-one dah kan? Semua setuju one-one kan? So letaklah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have 6 bromo. I have 3. Thank you. Saya ada 3 dimethyl. And alphabetically order, which one come first? Bromo. So nama penuh akan jadi? One hexane. Whose phone is that? Phone siapa? Tutup weh. Sama ada tutup or you try a free fall. I don't want any third time of the sound. Whatever sound is that. Is your mom calling you? No? No emergency, right? Nothing then. Okay. Boleh? I try to squeeze in as much rule as I can in the example straight away. Alright, I hope you can get it. And like I promised, the naming rules are the same. They are the same. The thumb of rule masih adalah longest parent. The thumb of rule masih adalah lowest possible number. Okay? Alright. Guna balik semua yang saya ada kat depan, I want to go for classification of alcohol. Exactly contoh yang kamu dah salah tadi. The classification of alcohol work exactly like your classification of haloalkane. Alright? Just one little thing over here. One little thing which is sama penting. Sangat sama penting. Alright, kita akan tengok pada reaction nanti. Different class of alcohol will result in a different product. So kamu pertama jumpa soalan haloalkane, pertama jumpa soalan alcohol. First thing that you do, draw them, classify them. Soalan takkan tanya. Sebab apa dia takkan tanya? Sebab dia penting. Alright? So dia nak kamu buat salah, so dia nak kamu tinggal, so dia tak tanya. So the very first thing that you do for haloalkane and alcohol, always remember, jumpa soalan haloalkane, jumpa soalan alcohol, lukis, soalan tanya ke, soalan tak tanya,
classified. Okay? First one, yang warna kuning tu, 4-chloro-3-octanol. What class? Kenapa secondary? Sebab kita akan fokus pada carbon yang pegang OH. Carbon ini adalah carbon secondary. Therefore, straight away pakcik ni adalah secondary alcohol. Saya terima 2 degree. Saya tak terima 2. Faham? Kalau siapa, saya tahu kamu malas nak tulis secondary, tak pandai English kan, tak boleh nak A je. Fine, tak payah A je. I know you. And I'm trying to give you the easiest example of answer that I can accept. And jangan tulis 2. Secondary is a 2 degree. Faham? Okay. Secondary alcohol. Next, I have a 4-bromo-butanol. What class? Why is that a primary? The carbon that holding OH is a primary. Automatically primary alcohol. Simple. Very simple. Next. Yang pertama. Yang pertama secondary. Yang kedua, atas sekali hidup laki corner tu yang pakai mask warna putih. You tak payah pada belakang, yang pada belakang. The 2-cyclobutyl ethanol. Sekali lagi. Primary sebab kawan belakang, kawan sebelah bagi tahu. Kawan sebelah diam. Next. Same person, diam. Kawan sebelah bersuara. Jawab semua soalan hari. Dua-dua sama. Kelas 7? Thank you. Welcome to my class. Next. Preparation of alcohol, I will go pretty fast and as a revision. Yang saya nak fokus hari ini adalah oxidation of alcohol. Yang saya nak fokus hari ini adalah oxidation and Grignard a little. Preparation of alcohol ada 4 cara. Okay? Jumpa dah ke? Jumpa? Dah. Preparation of alcohol ada 4 cara and I can guarantee you adalah 4 cara kita dah belajar kecuali Grignard. Grignard kita akan tengok hari ini. Dah belajar tapi saya tak cerita banyak ke haloalkanes hari tu. So, preparation of alcohol, first fermentation. Fermentation kita tak belajar in details. Kamu hanya perlu tahu sahaja. Kita tak belajar apa-apa, kamu belajar banyak kat bio. Okay? We are using glucose, the changing of your sugar ataupun the breakdown of your sugar to become your ethanol and carbon dioxide. Tapai? Pernah dengar? Your fermentation all use this. So fermentation food is very bad, such as aku tak boleh nak cakap saya Korea su aku. All fermentation food will normally be very very high in sugar, like kimchi, tapai, semua jeruk, whatsoever brand, semua yang jeruk adalah super high sugar. Eat more, you'll die of sugar. Okay. Next, hydration of alkene. Saya akan bagi contoh terus. Hydration of alkene adalah apa yang kita dah belajar, de-alkenes. The hydration that we are using over here is acidified water, H2OH+. Tak kisah alkene apa yang saya guna. Contoh apa-apa double bond yang saya ada di sini. Kalau saya guna double bond yang paling senang, kita ada kehadiran acidified water. Kita akan tambah OH- and H+. Betul? Kalau betul, what rules apply? Markovnikov rules say what? Saya banyak dengar H+ masuk kat carbon yang banyak H, betul? Saya nak correct that. Electrophile masuk pada carbon yang banyak H. Alright, kita tak semestinya hanya tengok pada H+. We look at the electrophile must be added to the carbon that contain more H in the carbon-carbon double bond. So, the product that I will obtain is the double bond becomes single bond and getting new friend. And the new friend electrophile masuk pada carbon yang banyak H, OH masuk sini. Remember that? The hydration of alkene, seperti yang saya janji. Organic banyak repeat. So once you get it, you will get it until the end.
But once you get lost, you already start to lose. Alcohol is the turning point. If you get it, you will get it. If you already start struggle in the alcohol, guys, you need to work double, triple. Alright? Alcohol is most of the time the turning point. Okay? Setuju? Pernah belajar? Seperti yang saya cakap. Next. Hydrolysis of haloalkanes. Last week kita belajar benda ni guna yang pertama. Can I know the reagent and condition? NaOH, ethanol, reflux. Thank you. Ataupun KOH, ethanol, reflux. Alright. Dan apa? What type of reaction is that? What type of reaction is that? Saya dengar dah sikit. Nucleophilic. What is being substituted with what? OH substitute? Br. Nucleophilic substitution happen over here, where the OH from the NaOH or KOH will be substituting the Br. Remember? Pernah belajar? We are repeating the same thing. We are repeating the same thing. Get it? Good. All right. Very good. So that is your that is your hydrolysis of haloalkane where you undergo nucleophilic substitution. Your nucleophile adalah OH minus daripada NaOH atau KOH, substituting the Br or the Cl. Make sense? Simple. All right. Very simple. Alcohol by using Grignard. Okay. Study dah sikit. Kalau saya ada Grignard reagent, okay, just a recall, just a question. Kalau Miss Wang ada a Grignard reagent RMGX and I want to get my primary alcohol, okay, what should my Grignard reagent react with? Methanol only. Methanol, we use the word follow by. Roman 1, Roman 2 bahasa Inggeris dia dalam perkataan adalah follow by hydrolysis. Acidified water adalah hydrolysis. Very good. How do I get secondary alcohol? What is the requirement for this aldehyde? Carbon mesti lebih atau minimum 2. Sebab kalau methanol dia dapat primary alcohol. Followed by H2O, H+. Last but not least, how do I get tertiary alcohol? Ketone. What is the minimum carbon of ketone? 3. We talked about that last week. Betul? Alright, minimum ketone adalah 3. So, kamu kena ada H2O, H+. Followed by H2O, H+ adalah wajib. Dan saya nak ingatkan sekali lagi for Grignard, dia wajib Roman 1, Roman 2. Wajib. Okay. Next. Next pula. Yang ni yang kamu dah cakap lah, dah pandai. Next example. Saya tak ajar ini last week, so saya nak ajar sekarang. Okay. We focus on bond breaking and bond forming. We focus on the changes rather than the theory, like I promised lah. So what happened is, fokus pada carbon yang pegang C double bond O sahaja. Fokus pada carbon yang pegang Mg. Carbon yang pegang Mg sahaja. Okay. So kita tengok dulu pada carbon yang pegang C double bond O, salin balik yang tak berubah. Okay. Oops, it's a H. Sorry. Salin balik dulu yang tak berubah. That is my methanol. Alright, that is my methanol. Guys, yang berubah adalah double bond O akan jadi OH. Double bond O akan jadi OH. Okay, yang ni adalah yang warna orange tekannya. So, kawan baru akan masuk. Kawan baru akan masuk on the carbon yang pegang double bond tadi. Sebab double bond dah jadi single bond. So, dia dapat ikatan baru. Betul? Dan ikatan baru akan sambung dengan carbon yang pegang Mg. Ikatan baru akan sambung dengan carbon yang pegang Mg.
CH3. Okay. Byproduct adalah Mg bracket OH Br. Wajib. Okay. So, kamu akan berasa, kita akan repeat proses ni 3 kali. Alright, kita akan repeat proses ni 3 kali. Kamu akan nampak benda yang sama berlaku. Warna hijau dengan warna orange takkan berubah. Double bond O, tips dia adalah double bond O jadi OH, carbon dapat kawan baru kena pegang carbon yang pegang Mg. Alright, kawan baru kena dapat yang ni. Ni kawan baru kita. Make sense? Kalau tak percaya, we try another round. We will still focus on the same thing. Kita akan fokus pada carbon yang pegang double bond O. Kita akan fokus pada carbon yang pegang Mg. Okay? Dah? The same story, ladies and gentlemen. The same story adalah benda yang tak berubah, kekal. Remain the same. Salin balik je. We only focus on what I highlighted. The double bond O become single bond OH. That's it. Kenapa jadi single bond OH? Because I'm forming alcohol. Alright? And this guy akan dapat kawan baru. Kenapa dapat kawan baru? Because my double bond becomes single bond OH. Kawan baru adalah carbon yang pegang Mg. This is our new friend. So our new friend is the cyclopentane. Nampak? Are we together? Senang. Do you know what makes it hard in the exam? Because we never draw it the way that like this. Kita condensekan dia. Pertama, kita condensekan dia. Kan soalan kan? Ataupun soalan bagi nama. The biggest problem in the exam for organic is the question sometimes give you in the form yang kamu tak nampak structure tu. So the very first thing that when you come across exam question in chemistry, sayang tukar soalan bahasa Inggeris tu kepada bahasa kimia. Soalan bagi ayat penuh panjang tu kan. Kita bukan nak ambil muat weh. Change the English question back to the chemistry question. Soalan bagi nama, kita lukis. Soalan bagi condense, kita expand. Soalan bagi skeletal, kita expand. Then things will be easier. And things will become very hard because you tend to find shortcut. You know? Alright? That's why it becomes hard. And byproduct, jangan lupa, byproduct kat sini masih adalah MgOHBr sebab saya masih guna Br kat sini. Okay? Simple. Next, we repeat exactly the same thing. Alright, we are going to repeat exactly the same thing. Carbon, double bond O. Kita masih fokus kat dia. Masih fokus pada carbon. Cari carbon yang pegang Mg. Putus kat situ. Tu tempat yang kita akan putus. Next thing, what happened is, I will have the same thing remain unchanged. Carbon yang tak berubah kekal. Salin balik, panjang mana pun salin balik. Kita hanya fokus pada carbon double bond O jadi single bond. And kimia susah. Guys, we repeat the same thing 3 times. But give you different product. We have a new bond due to the breaking of the double bond. We have a new bond over here. And the new bond will be bonded to the carbon that holding the Mg. Salin betul-betul. Ni je saya minta, salin betul-betul. Carbon yang pegang Mg adalah CH2. Make sure yang sambung adalah CH2. Itu je saya minta. Salin betul-betul. Alright? The bond that break is carbon that holding the Mg. So the same carbon bonded back to the new friend. Okay? Senang? So jujur, kita kisah ke primary, secondary, tertiary? Apa yang kita belajar tadi, last week yang saya bagi teori. Kalau primary alcohol adalah Grignard dengan methanol. Kalau secondary alcohol adalah Grignard dengan aldehyde. Betul? That is for you to check your answer. Tak percaya? We have a ketone. Betul? Alright, we have a ketone. Do we have a tertiary alcohol? We do have a tertiary alcohol. Betul? When we have a ketone, we have a tertiary alcohol. That is used to check your answer. Next, is that an aldehyde? More than 2 carbon? Alright, kita ada aldehyde. And this aldehyde right now, more than 2 carbon. 2 carbon lah.
So is that a secondary alcohol? Proven. Betul? So kita bukan nak guna teori tu pun. Teori tu untuk check jawapan je. Yang kita nak tahu adalah ikatan mana yang putus, ikatan mana yang tersambung. Okay? Same thing, I have a methanol over here, 1 carbon aldehyde. And as I promised, 1 carbon aldehyde react with Grignard. What class of alcohol? Nampak? Senang. Kita belajar benda ni 2 kali. Di haloalkane, di alkohol. Rasa dia keluar tak? Keluar kat mana je? Alright, Grignard kita akan belajar total in 4 chapter. Kita akan belajar di haloalkane, kita akan jumpa di alkane sebenarnya. Sebab dia boleh dapat alkane. Haloalkane, alkane kita jumpa di alkohol, kita akan jumpa sekali lagi di carboxyl acid. Same thing. Masih tengok pada carbon double bond O, jadi OH. Carbon yang pegang Mg putus sambung. Itu sahaja. Okay. Alright. Dia senang sebab saya dah expandkan dia. So make sure you expand your structure. Make sense? Alright, last. Just nice. Chemical property ada banyak reaction, tapi yang reaction lain tu saya akan pergi cepat je. Yang saya nak fokus adalah oxidation of alcohol. Alright, sebab yang lain kamu akan nampak kita gantilah. Obviously kita akan buat substitution. Kita akan nampak yang tu. Saya tak akan cerita banyak. I have 6 over here. Yang saya nak fokus adalah 2 kat bawah. Saya untuk soalan alkohol, kamu akan perasan saya tak guna sangat yang ni. Saya akan bagi slide lain nanti. Kenapa saya akan bagi slide lain? Remember primary, secondary, tertiary alcohol? Okay. For the primary, secondary, tertiary alcohol, dia akan apply untuk 4 ke atas. Dia boleh sama. Primary alcohol sama, secondary alcohol sama, tertiary alcohol pun sama. Same. Tapi untuk 2 kat bawah, untuk these 2 kat bawah, primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol will give you different product. So saya tak boleh ajar 100% guna mind map. Okay, saya kena pecahkan dia. Boleh? Okay, tengok betul-betul lah. Sama, saya akan fokus banyak pada bond pecah kat mana and so on. Apa yang menggantilah type of fraction. Alright, question. Dalam semua ni, ada satu yang kita dah belajar. Which one? Ada satu yang saya tak nak bincang ni. 1, 2, 3, 4 di mana? Preparation of alkene. Betul? Dehydration of alcohol by using concentrated sulfuric acid and heat. Di mana kita akan buang OH dan kita akan buang H. Remember that? Like I said, kita repeat benda, nampak tak? Sebab tu saya cakap alcohol adalah turning point. Kalau alcohol kamu start nampak, kamu akan nampak. Kalau alcohol kamu start struggle, you better work your shit out. Okay? You really need to work it out. Sayang kamu dah start nampak dia berulang. Bayangkan masuk nanti kat karbonat, benda yang akan berulang. Dan kamu dah lost dah kat depan. Dan kamu tak dah lagi kejar. Next week saya nak masuk karbonat dah. Okay? Kena kejar. Faham? Alright, kalau kamu start tak nampak, tolong kejar. Yang ni adalah preparation of alkene. Saya tak cerita dah banyak kat situ. By using concentrated sulfuric acid and heat. That is your dehydration agent. Dehydrating agent means dia akan membuang air. Okay, yang kita nak fokus, this one. First, using sodium. Alright, using sodium. And I want to remind you guys, this only can be done by using sodium metal. Tak boleh guna NaOH, tak boleh guna NaCl, tak boleh. Hanya adalah pure sodium metal. Okay, hanya adalah pure sodium metal. Can anybody tell me apa yang menggantikan apa? OH. Tengok betul-betul. H diganti oleh Na. That is where my highlight belong to. Alright, H. Therefore, kenapa saya nak fokus yang ni besar-besar? Sebab budak akan selalu fikir, kamu sangat biasa dengan satu konsep. OH duduk sekali. Kalau nak buang, kena buang OH. Kamu sangat biasa dengan benda tu. Betul? Saya tak salahkan kamu. Throughout your life for the past 18, 19 years, when you start learning chemistry, when you come across OH, kamu tak pernah fikir OH boleh buang H sahaja.
Kamu selalu fikir, oh OH kena buang OH. OH is one thing. No. OH is not one thing because OH is bonded as OH. And bila saya ganti yang ni, ikatan yang putus adalah this one. So ikatan yang putus adalah this one. Make sense? So I want you to reset your mind at this moment. OH is not one big group. OH is a O bonded with a H. So saya boleh putuskan hidrogen sahaja. Make sense? So kita akan buang H ganti dengan Na. Selain daripada H dengan Na, saya kata sodium metal je kan? Selain daripada sodium metal, kita boleh guna group 1 metal yang lain. Contoh potassium. Alright, saya boleh guna potassium. Let's say OH. I can use K solid. Potassium solid. Produk yang kamu akan dapat adalah O minus K plus. Okay, saya bagi option. O minus K plus kat sini sama kalau kamu tulis O and K. Sama, tak ada salah. Dengan kata lain kat sini, kalau kamu nak letak O and A, kalau kamu nak lukis O and A, option dia adalah O minus and A plus. Dengan syarat tak ada ikatan. Nampak? Dengan syarat tak ada ikatan. Okay? Sebab dia tak terikat. Sebab tu dia jadi O minus and A plus. And if you ask me, teacher, mana yang betul sekarang? Kamu pandai, kamu budak pandai. Sebab tu saya bagi option. Kalau saya ajar budak yang masuk kat sini, kimia F, saya tak bagi option. Saya bagi options, ikut mana yang kamu selesa. And if you ask me which one is the most correct, the one that holding charge. O minus and Na plus by right according to theoretically, diorang takkan terikat. Diorang hanya akan duduk sebagai cation and ion. Diorang akan terikat sebab positif, negatif. Diorang bukan terikat sebab ada ikatan. Okay? Tapi saya tunjuk dua-dua sebab charge tu kadang-kadang budak tak suka. Budak tak minat dengan charge. So saya bagi tulis terus dengan yang O and A tu. Make sense? Alright? Simple. Selain daripada Na, saya terima K. Yang saya tak terima NaOH, KOH, yang tu kita tak terima. Must be a pure metal. Next. Yang ni dengar betul-betul. Tips saya adalah, saya akan remove water. My tips adalah, kita akan remove water. Dan kita akan jumpa the exactly same thing di carboxylic acid. Nampak tak kita guna carboxylic acid? Okay. So kalau saya nak buang H2O, bermakna somebody kena buang H, somebody kena buang OH. So option, siapa buang OH? Alkohol? Carboxylic acid? Alkohol. Saya senang je. Bila saya hafal masa saya budak, when I was the student dan saya nak hafal, saya senang je. Saya nak buang H2O. Satu adalah H+, satu adalah OH. Betul? Siapa banyak O? Carboxylic acid, betul? So OH datang dari mana? Kenapa alkohol tak buang OH? Same thing. Saya hafal masa saya student adalah dia tak banyak O, dia pegang seorang je. So dia nak jagalah O dia kan. Tapi carboxylic acid pegang 2 OH. 2 O. So dia boleh buang lah OH tu. Dan dia still ada double bond O. Saya hafal macam tu lah when I was a student. Tapi cerita betul dia adalah kena guna mekanism lah. Alright, yang tu panjang cerita. So tak payah. So kita hafal macam tu je. Siapa yang banyak O akan buang OH. Dan back to the story. Remember alkohol tak semestinya buang OH? Ingat yang tu. Alkohol tak semestinya buang OH. So, benda yang akan dibuang adalah hidrogen daripada alkohol, hidrogen daripada alkohol, OH daripada carboxylic acid. Yang ni yang akan dibuang, yang ni akan dibuang. Saya nak kamu tengok betul-betul sambung. CH3, CH2, C double bond O untuk carboxylic acid. That is my carboxylic acid. So nampak tak my carboxylic acid? Okay. And then saya ada alkohol saya. Alkohol saya adalah O.
Nampak tak ni O alkohol saya? Nampak tak dia orang sambung je? That is the new bond. Okay. Boleh. Same thing. Same thing. I have my alcohol yang buang H. My carboxylic acid yang buang OH. Dan salin balik je. That is my carboxylic acid. Salin. That is my carboxylic acid. This is my carboxylic acid. Alright. And then saya akan ada alkohol. Alkohol saya bermula dengan O. So carbon ini hilang ikatan. Oksigen ini hilang ikatan. So carbon ini akan terikat dengan O. Carbon ini terikat dengan O. Nampak? That is the new bond. Setakat ni. Still together? And kenapa saya bagi dua contoh? Same thing. Kita kisah tak apa group yang duduk kat belakang? Kita kisah carbon mana pegang OH, carbon mana pegang COOH. Alright, itu je kita kisah. Yang belakang kita salin balik. Jangan tertipu dengan soalan guys. Jangan tertipu dengan soalan. Dia bagi cyclic dia bagi straight chain ke, dia bagi branches ke, dia bagi 20 carbon kat belakang pun kamu hanya salin balik. Faham? Okay. Kita akan jumpa exactly the same thing di carboxylic acid. This is the formation of ester. This is the formation of ester. Perfume, vanilla extract, orange extract, whatsoever yang ada bau, yang ada rasa, all is ester. Alright? Okay, termasuk bau busuk. You hugam, bau tayar busuk, semua tu ester. Termasuk bau. We never can go positive all the way, do we? We need to have some negativity in your life so that you can work towards the positive. If everything comes so good, you don't enjoy the life. You know? Alright, you enjoy the life because shit thing happen like having me in your lecture. That's why you enjoy the life. Alright, this one saya letak dia di akhir sekali sebab yang ni lah kamu akan jumpa selalu. Yang kamu suka, yang ni senang. Satu je, kita buang apa kat sini? Kita buang OH. Dan saya tak letak dia kat depan sebab yang ni, kalau saya letak yang ni kat depan, semua benda nak buang OH. Alright, yang ni kamu dah biasa. Kita akan buang OH, kita akan ganti dengan Cl. Alright? Cuma kat sini, apa yang menyebabkan dia berbeza? Apa yang menyebabkan dia berbeza? Byproduct yang menyebabkan dia berbeza. Perasan tak? Semua orang akan ganti Cl, semua orang akan ganti Br. Betul? Proses adalah sama, right? It's a substitution. It's a nucleophilic substitution to be exact. Tapi apa yang menyebabkan dia berbeza? Especially yang dua ni. Dua-dua ganti Cl, dua-dua ganti Cl. Kenapa berbeza? Byproduct. Kalau SOCl2 byproduct kena ada sulfur dioxide. Kalau PCl5 byproduct kena ada POCl3HCl. Nampak? Different byproduct. See that? Sangat penting. Sebab soalan exam boleh bagi like this. Dia boleh bagi semua benda. Tapi yang dia tanya adalah yang ni. Dia tanya yang ni. Ni soalan dia. So macam mana saya nak tentukan siapa adalah SOCl2 in period head? Siapa adalah PCl5? Kamu kena tengok byproduct. Nampak? Okay. Dia takkan keluar senang macam tu lah. Kalau datang OH ganti dengan Cl senang ni misong. Dan kita tak bagilah OH ganti Cl tu. Alright? So benda yang kamu kena fokus kat sini adalah byproduct yang dihasilkan. Are we together still? Yes. Good. Last but not least, yang ni saya dah cakap saya tak nak. Last but not least for the 10 minutes adalah oxidation of alcohol. Kita ada dua jenis oxidation. Satu adalah mild, satu adalah strong. We seldom use the word weak. Or I would say I would never use the word weak. Dia takkan lemah. Dia cuma kurang kuat. Okay? So, the mild oxidizing agent that we have over here, satu-satunya dalam silibus kamu, PCC-CH2Cl2. Alright, nama dia adalah PCC. Nama penuh tak payah hafal. Nama short form dia adalah PCC. PCC-CH2Cl2, that is your mild oxidizing agent. Sayang, jangan lupa pakcik ni adalah inert solvent. Dia buat kerja tak? Tak, dia duduk pasu bunga je ni. Display purpose only. Alright, dia hanya untuk melarutkan dia saja, tak ada apa. Okay,
PCC is the mild oxidizing agent. Strong oxidizing agent, saya kat sini nak bagi a few. KMNO4, H+, heat. Lagi? Na2Cr2O7 dengan H+, heat. Lagi? K2Cr2O7, H+, heat. Semua tu adalah strong oxidizing agent. Mana-mana satu pun boleh. Okay? Dah? Ingat yang tu. Ni first thing lah. Bila cerita pasal oxidation, mestilah apa yang aku nak guna. Selesai yang tu. Next thing. Alright? Kalau saya ada different class. Okay? Kalau saya ada different class of alcohol, like I said, kita akan dapat different product. Betul? Kalau saya ada primary alcohol, dalam mild oxidizing agent, saya hanya akan dapat aldehyde. Kalau saya ada primary alcohol, tapi di bawah strong oxidizing agent, saya akan dapat carboxylic acid. Okay? This is the summary. As always, I love to give the summary first. Secondary alcohol, dalam mild oxidizing agent, dia akan dapat ketone. Kalau secondary alcohol dalam strong, dia akan dapat ketone juga. Okay? Kalau tertiary alcohol, okay, very good. Can I know why no reaction? No H atom, betul? Lagi details, no H atom kat mana? No H atom bonded to the carbon that holding OH group. Very good. Dan kat sini, nampak macam beza kan? Guna PCC, guna KMNO4, betul? Sebenarnya beza kat siapa je? Betul. Dia sebenarnya beza hanya di primary alcohol. Pertama. Dan yang kedua, yang tu yang pertama kamu nampak dari segi kelas lah. Tapi, nampak tak? Different class of alcohol give you different product. Kita tengok pada strong. Kita tengok pada strong. Primary dapat carboxylic acid, primary dapat ketone. Betul? Berbeza kan? Primary dapat carboxylic acid, secondary dapat ketone. Berbeza kan? Tengok pula pada mild. Primary dapat aldehyde, secondary dapat ketone. Sebab tu, I say, when you come across your primary alcohol, secondary alcohol, when you come across alcohol, dah lukis, first thing, what class of alcohol? Okay? First thing, what class of alcohol? Makes sense? Happy with that? Next, what happened and how it happened? Saya letakkan dia by class. Saya suka letakkan dia by class. Saya tak suka letakkan dia by type of oxidizing agent. Supaya kamu boleh nampak primary alcohol bila weak dengan strong apa jadi. Okay? So, both of them are primary alcohol. Setuju? Atas adalah mild oxidizing, bawah adalah strong. So what happened is, we are going to focus on the carbon that holding the OH. Tak payah tengok orang lain. Hanya tengok pada carbon yang pegang OH. So what happened is, I want to expand that a little. Saya nak besarkan dia, saya nak expand the structure. Saya ada carbon pegang OH, saya ada carbon pegang H like this. Betul? Alright. So sama juga, ni adalah ikatan dia, ni adalah H, ni adalah H-nya. Setuju? Okay. So what happened, ladies and gentlemen, for the oxidation process? The very first thing that happened is OH kena berambus keluar dengan satu H. OH kena berambus keluar dengan satu H untuk carbon yang sama. Bukan carbon sebelah ya. For the same carbon that holding the OH and the same carbon that holding the H. Carbon yang sama kena buang satu OH, carbon yang sama kena buang satu H. This one akan diganti dengan double bond O. Okay? Nampak tak hidrogen ni kekal? Nampak tak ada satu hidrogen kekal? Hidrogen ni kekal, hidrogen ni kekal. Sebab apa kekal? Remember, it's only mild. Dia tak cukup kuat. Dia dah bekerja separuh dah. Penat berhenti lah. Tu lah, betul, serius. Dia tak cukup kuat untuk proceed. Tapi apa jadi adalah
kat sini, carbon ni, the same story happen. Actually benda yang sama. Carbon yang sama akan berambus dengan OH dan H. Dua ni yang warna merah akan ganti dengan double bond O. Okay? Tapi apa yang berbeza sayang? Apa yang berbeza kat sini adalah this hydrogen akan jadi OH. Sebab apa? Remember strong? Saya ada banyak gila O yang saya boleh bagi kat kamu sebab saya kuat. So saya dah buang satu OH, saya dah buang satu H, saya dah bagi double bond O. Alright, dah upgrade dah daripada single bond OH jadi double bond O, dah upgrade dah. Lepas tu sebab saya kuat, sebab saya K-4. So apa yang saya buat lagi? Saya tukar lagi, saya bagi lagi OH. Alright? Nampak? Tapi kat PCC tadi saya tak cukup kuat, saya dah buat separuh. Kira reaction kamu macam berhenti kat separuh lah. Alright, have done halfway and then I realised that I'm not strong enough to oxidize the H. So the H will remain H kalau kita guna PCC. Nampak? Nampak beza dah? Satu adalah aldehyde, satu adalah carboxylic acid. And do we look at any other carbon? Do we care what is behind? We only look at one carbon. Where is my OH? Habis cerita. Nampak? Alright. Next, my secondary alcohol. And this one I pandai sikit, I guna secondary alcohol yang sama. Tadi yang tu tak nak tukar. Same secondary alcohol. Right? Different reaction. But same product. Seperti yang kita janji, seperti yang saya janjikan tadi. Mild oxidizing agent, strong oxidizing agent, secondary ketone. Betul? Dia tak ada beza. Beza dia satu je, cepat dengan lambat. Rasa-rasa siapa cepat? Strong cepatlah, obviously. Tapi kalau yang slow ni berlaku tak? Berlaku tapi lambat. Betul? Kalau kamu nak guna yang mana? Alang-alang dapat benda yang sama, kenapa nak buat slow? Betul? Alright, guna yang strong terus. The same process. We focus on the carbon, alright, that holding the OH. We focus on the carbon that holding the OH. The same story. Carbon yang sama akan buang OH, akan buang H, ganti dengan double bond O. So, oxidation is actually upgrade the oxygen. Daripada single bond OH jadi double bond O. Macam mana nak buat? Jadi single bond jadi double bond. OH keluar dengan bawa seorang single bond H. Alright? OH keluar dengan bawa seorang single bond H. Supaya saya boleh jadi double bond O. Do you see that we need the hydrogen so badly? Therefore, why there is no reaction? Carbon ini tak ada H. Question? Question? Simple. Thank you and have a good day. Kami kata tak ada. Ni saya ajar dan tutup. Belajar dan tutup. Don't forget your Chemistpedia this evening. Dah, yang dah boleh keluar. Have a good day. I'll see you guys next week. Thank you, madam. Thank you, Miss. Thank you. Dah?
Sila berambut. Alright, thank you. I'm just joking, but just go up. Dah ke? Semua dah ke? Thank you. Thank you.